Hello guys, welcome to my YouTube channel, Aura Islay TV. Please subscribe and click the notification bell. Thank you. Nikki. Sa sobrang init, nagtatampisaw na siya. Gusto na niyang maligo. Ulit. Ang mag-ama, bow. Alis na dyan, Mikey. Ano, gusto mo maligo? Maligo ka. Mikey. Ligo! Gusto maligo? Apa? Ligo, sige. Lub-lub. Lub-lub. Gusto maligo? Dapat pala sa'yo malaking planggana. Na, para kasya ka. Basa yung kanyang ano. Paa. Galing sila sa labas. Ikinala. Hal-hal. Hal-hal si Yuki at si Mikey. Ang dalawa nasa galaan pa. Thank you for watching.